ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীক। আঁচনি ৰূপায়ণত সংবিধান নামানে বিজেপিয়ে। কেৱল বিজেপি কৰ্মীৰ বাবেহে স্বয়ং আঁচনি। ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা স্বয়ং আঁচনি হেনো কেৱল বিজেপি নেতা, পালি নেতা আৰু কৰ্মীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব। বিজেপি চৰকাৰৰ এই আঁচনি একমাত্ৰ বিজেপি দলত থকা নিবনুৱাসকলৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰীত স্বামী বিবেকানন্দ অসম যুৱ আত্মনিয়োগ আঁচনি চমুকৈ স্বয়মত এতিয়া চলিছে কেৱল বিজেপিকৰণ। বিজেপিৰ গতেহে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ ধনৰাশি। আপুনি যদি বিজেপিৰ সদস্য নহয় তেন্তে লাভ নকৰে কোনো চৰকাৰী আঁচনি। এয়া আমাৰ কথা নহয়, এয়া হ'ল বিজেপি কাকপথাৰ ব্লক মণ্ডল সমিতিৰ অন্যতম সম্পাদক চন্দন অধিকাৰীৰ। এটা আঁচনি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কৈছে যিসকল নিবনুৱা লোক তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কৰ্মসূচীৰে বিভিন্ন নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ কল্পে এটা আঁচনি বুলি কোৱা হৈছিল। কিন্তু দেখা গৈছে যে আঁচনিটো আচলতে স্বয়ং আঁচনি আচলতে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ নহয় বুলি কৈছে তেওঁলোকে। তাৰ প্ৰমাণ আছে আমাৰ গাভৰুভেটিত থকা কাকপথাৰ মণ্ডল বিজেপি সম্পাদক চন্দন অধিকাৰী কথা কৈছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে এই আঁচনিটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপি কৰ্মীৰ কাৰণেহে, কংগ্ৰেছৰ বা অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ নহয়। নিবনুৱা হ'লে হৈ যাওক, কিন্তু বিজেপিৰ মানুহে হ'ব লাগিব স্বয়ং আঁচনি। এই কথা দৃঢ়তাৰে দাবী কৰিছে আপোনাৰ চন্দন অধিকাৰী নামৰ এই সম্পাদকগৰাকীয়ে। আমাৰ এইটো হেৰি আছে, এই বিভিন্ন প্ৰমাণ আছে আমাৰ ওচৰত, আমি দেখিছোঁ। আমি বিভিন্ন বাৰ্তালাপৰ প্ৰমাণো আছে। বিভিন্ন আমি দেখিছোঁ যে আজি চৰকাৰখনে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ প্ৰমাণ ওলাই গৈছে। প্ৰকাশ হৈছে যে অকল গাভৰুভেটি বা ডুমডুমা সমষ্টি চলিছে তেনে কথা নহয়। সমগ্ৰ অসমত এইটো ৰাজনীতি তেওঁলোকে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি চৰকাৰখনে কৰিছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এনে নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব। যদি প্ৰকৃতপক্ষত তেওঁলোকে নিবনুৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে তেন্তে এই স্বয়ং আঁচনি সকলোৰ কাৰণে মুকলি হওক, অকল বিজেপি নিবনুৱাৰ কাৰণে নহয়। কিন্তু আজি মুখে মুখে চব ঠাইত হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিটো কালেক্ট কৰিছে সেইটো বিজেপিৰ মানুহৰ পৰা কালেক্ট কৰিছে। ইও এটা যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয়, যাৰ কাৰণে ৰাইজকো মই সজাগ হ'বলৈ কৈছোঁ যে চৰকাৰখনে অকল নিজৰ বিজেপি কৰ্মীসকলক ডেভেলপমেণ্টৰ বা অন্যান্য আঁচনি দিব বিচাৰিছে আৰু অন্যান্য সকলক দিবলৈ বিচৰা নাই। গতিকে আমি নিন্দাৰ ধিক্কাৰ দিছোঁ এনে কাৰ্যক। আৰু অহা দিনবিলাকক ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন হওক। বিজেপিৰ এনেধৰণে নিষ্কৃষ্ট ৰাজনীতিৰ পৰা আপোনালোকে সদায় আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে আৰু সজাগ হৈ থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। গাভৰুভেটি গাঁও পঞ্চায়ত লগতে কাকপথাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনস্থ প্ৰায়বোৰ পঞ্চায়তত এতিয়া কেৱল মাথো অৰাজকতা আৰু ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক আচৰণ। ক্ষমতাৰ ৰাগীত মাতাল চন্দন অধিকাৰী নামৰ নেতাজনে ভাৰতীয় সংবিধানখনকো চূড়ান্তভাৱে কৰিলে অৱজ্ঞা। তেওঁৰ মতে সংবিধান বিজেপিৰ কামত নেখাতে। বিজেপি শাসনাধীষ্ঠ বিভিন্ন পঞ্চায়তত চতুৰ্দশ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বহুকেইটা পথ নিৰ্মাণৰ বেমেজালিত এইজন নেতাৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এজন ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ অনুসৰি স্বয়ং 2020ত বিজেপিৰ সদস্য নহ'লেও কোনো কাৰণতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব অথবা আগতে কংগ্ৰেছ বা অন্য দলৰ অন্তৰ্ভুক্ত লোকে লাভ কৰিব নোৱাৰিব বুলি এটা টেলিফোন বাৰ্তালাপত স্পষ্ট কৰে। भाई सुन न मन्टुदा भन के अरे जो सानेले फोन गर्नु भन राति तैँले बुझिन भनिस्। मैले बुझिन सुनिन तेरो आवाजै काटी काटी आयो राति आएको। त्यही त माने कुरो चाहिँ कस्तो भनेदेखि बिहान मैले डकुमेन्ट दिएको थिएँ त, अनि फेरि साने भन्दै थियो माने के हुँदैन यस्तो मन्टुसँग बात गरिली भन्दै थियो त। अनि तेरो हामीले सक्दिनँ माग माने किन त्यो चाहिँ बुझिन मैले के यो एक्चुअली पार्टीको गुट हो त। हो एक्चुअली मैले चाहिँ यो भन्न खोजेको थिएँ, गुड भनेको चाहिँ पार्टीको हुँदैन गभर्मेन्टको हुन्छ। सो गभर्मेन्टको फेसिलिटी चाहिँ कुनै पनि पार्टीकोले लिन सक्छ। मेरो थिङ्क यो र संविधानको मुताबिक पनि हो। अब जस्तै कि
सुन सबै जग्गामा संविधान खाट्दैन के होइन नि त्यस्तो कुरा नि त अब जस्तै कि एउटा एउटा कुरा तल भन्दैछु है त सुन्ने त अब यो चाहिँ अब बिजेपी गभर्मेन्टले लन्च गर्यो मतलब अब कांग्रेसका यहाँ कुनै पनि कर्मकर्ताले केही भेट्दैनन् हेर्दैन कसरी भेट्दैन सरकार होइन बिजेपी सरकारले कांग्रेसका मान्छेलाई हामीले लिन सक्दिनँ मतलब उनीहरूले आफ्नो गुट खोलेर अगर एप्लाई गर्छ भने अलग कुरो होइन नि यहाँ एउटा कुरा नि त नि अहिले त एउटा कुरा गभर्मेन्ट कसको छ सुन अहिले आर्गुमेन्ट गरेर हामीलाई लाभ छैन होइन गभर्मेन्ट कसको छ भने त यो त सरकारी सुविधा हो नि सुन म भन्दैछु के भने मेन फ्याक्ट के भन्दैछु भने त्यो कि अब तेरो नाम हाल्यौँ नि हामीले तेरो नाम हालेपछि के हुन्छ भोलि गएर यो त कांग्रेसको मण्डलको मान्छे हो भनेर भन्छ किन भोलि त कुरो भेरिफाई हुन्छ नि त अनि त्यो गुट माथिबाट पार्टी वाइजमा काटिदिन सक्छ होइन म चाहिँ यो भन्दैछु माने जब गभर्मेन्टको एउटा फेसिलिटिज यहाँ त कुनै पनि पार्टी के पनि भनौँ म एज ए नागरिक म ए भोटर अधिकार त म यो देशको नागरिकको हैसियतमा आज बिजेपी गभर्मेन्टले जे पनि लन्च गर्छ त्यसको मेरो पक्का अधिकार छ मैले बुझेँ सबै थोक तेरो म कुरोलाई सराहनीय दिन्छु राम्रो कुरो भने तर कतिपय टर्म कन्डिसन त्यस्तै खालको हुन्छ तँलाई नि थाहा छ राजनीतिमा मलाई पनि थाहा छ होइन यार यो चाहिँ पहिलोचोटि सुनेको मैले राजनीतिमा नि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नभएदेखि म चाहिँ अब एउटा कुरा कस्तो थियो भनेदेखि एज ए कांग्रेस या बिजेपी दुईटा पार्टी हुन् ठिक छ त सरकार भयो एउटा गभर्मेन्ट यो कुनै पनि यो सरकार स्थायी हो यो हट्दैन बुझेँ लेकिन भोलिको डेटमा कुनै पनि पार्टी आउन सक्छ त्यसले अरे मेरो कुरा त सुन यार जस्तै कि सरकारले स्किम निकालिदियो भने सिधै वस्तु कहाँ पठाउँदो पञ्चायतमा पठाउँदो या ब्लकमा पठाउँदो नि यो पठायो पार्टीको मण्डलमा डिस्ट्रिक्टको मण्डलमा अनि यो वस्तु डाइरेक्ट अहिले पार्टी वाइजमा जाँदैछ के मेरो कुरो चाहिँ बुझ तैँले यो टोटली पार्टीको होइन यार यो त मोनोपोलिसी भन्छ के त मोनोपोली भन्छ यसलाई मोनोपोली हो यो त तैँले मैले जेपसुकै भने पनि माथिबाट त सुन्दैन होइन त्यही भन्दैछु त म यो त डाइरेक्ट यो गभर्मेन्टले डाइरेक्ट मोनोपोली गर्दैछ त्यसो भने त यहाँ त माने जो बिजेपीको सपोर्टर हो जो बिजेपीमा कुद्छ उसले मात्र माने फेसिलिटिज भेट्छ अरूले त भेट्दैनन् त्यसो भने अदरवाइज उसलाई माने यो गभर्मेन्टले माने के छ भने कुनै पनि जनतालाई मतलब छैन भाडमै जाए जनता माने त्यति नै रहेछ उसको हिसाबमा यहाँ जनतालाई नै दिएको छ तर कतिपय ठप्पा लागेका व्यक्तिहरूलाई यहाँ अलिकति साह्रो पर्दैको छ कसरी थप्पा लागेको भन्छस् म पनि त्यो देशको त्यसरी नागरिक त हो नि त यार त्यो थप्पा त तँ पछाडिको कुरा नि त्यो भोलि एउटा कुरा भोलिको दिनमा कांग्रेस सरकार आयो भने भोलि कुनै पनि एउटा स्किम लन्च भयो कुनै पनि एउटा आश्चर्य आयो भने के तँ भेट्दैनस् भनेर म कसरी भन्नु कुन मुखले भन्नु मेरो कुरो सुन्न कांग्रेसको जग्गामा जस्तै कि दुर्गा भूमेशको जग्गामा म एकपल्ट गएको थिएँ एउटा मान्छेलाई लिएर स्कलरसिपको लागि लिएर दुर्गा भूमेश के हो जनप्रतिनिधि हो नि त कांग्रेसको जनप्रतिनिधि हो नि त त्यतिखेर मलाई के भन्न थाहा छ এইটো তো আপনালোকৰ পার্টি থ্রু দিয়ে করা আমি তো নোয়ারো तैँले लेकिन त्यो टाइममा प्रेस मिट दिनु पर्थ्यो नि थाहा छ नि तँलाई प्रेस मिट दिनु पर्थ्यो तँलाई म भन्न सक्दिनँ अहिले कतिपय कुरा खोलेर तर कतिपय ती सब टर्म कन्डिसनहरू त्यस्तो खालको हुन्छ होइन मैले चाहिँ हेर भाइ एउटा कुरा स्पष्ट हो म चाहिँ एउटा कुरा स्पष्ट गरिदिन्छु के भनेदेखि कुनै पनि पार्टीमा बसौँ या नबसौँ पछाडिको कुरा भोलिको दिनमा पार्टी गरिछु भने पनि लेकिन म एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट भनिदिन्छु एज ए नागरिकको हिसाबमा हर कसैलाई म आश्वासन मेरोतिरबाट म दिइदिन्छु मेरो पार्टीले के भन्छ म छोडिदिन्छु अगर यदि मलाई मेरो पार्टीले त्यस्तो दबाब गर्यो भने कस्टमरको भोलिपल्ट पार्टी छोडिदिन्छु हौ किनकि तो हामीहरूको भनाइ मात्रै हो त तर कतिपय टर्म्स र कन्डिसन मान्नु पर्दो रहेछ तँलाई म यो आजको डेटमा कुन्दन अधिकारी र विक्रम छेत्रीले मुट्टै हल्ला गरेर हुँदो रहेछ क्या कतिपय क्षेत्रमा होइन एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भनेदेखि मन्डुगा हामी एज ए जनसाधारणको हैसियतमा बहुत कुरा बोल्न सकिन्छ तैँले त्यो टाइममा लेकिन प्रेस मिट दिनु पर्थ्यो एउटा स्कलरसिप एमएलएले कसरी दिँदैन कसरी पार्टीमा जा भन्छ एमएलएको फन्ड हो एउटा कुरा एमएलएको फन्ड के म गएर मेम्बरसँग माग्नु एमएलएको फन्ड के जेडपिसीसँग माग्नु डाइरेक्ट हो किन भन्छ कतिपय टर्म्स कन्डिसन हुन्छ जुन एमएलए खोलेर भन्दैन हामीले पनि खोलेर भन्न मिल्दैन
होइन केही छैन बाध्य बाध्यतामा बसेका हुन्छौँ कि हामी पनि होइन त्यो केही छैन बाध्य बाध्यतामा बस केही छैन इट्स ओके एक्चुली अब त्यस्तै हो भने केही छैन त तेरो काम गर म मेरो काम गर्छु लेकिन यो मुद्दालाई लिएर म चाहिँ अलिकति फोकसमा ल्याइदिन्छु अब त्यो त म भन्न सक्दिनँ भाइ किन भन्छस् भनेदेखि हामी आम आदमी पार्टी गरिन्छ अलग कुरा हो भाइ भोलिको डेटमा 4 वर्षसम्म चुप्प लागेर बसिन्छ एक बार पार्टीमा कुदिन्छ हो किन भन् तपाईँ त 4 वर्षसम्म चुप्प अनि भोलिको डेटमा अब कुनै सरकार त स्थायी हो जे अभिभावक हो किन हामी भन्छौँ एउटा जस्तै कि हाम्रो बाबुआमा अभिभावक होइन त बाबुआमाको 5 वटा छोरा अगर निकम्मै भएर बिग्रिएछ भने पनि के त्यो बाबुआमाले त्यो छोरालाई माया गर्दैन होला कतिपय सब तुलनामूलक हामीले गर्न सक्दैनौँ कि पार्टी वाइज होइन तैँले भन्न खोजेको सही हो लेकिन यहाँ जे त्यो कुरो आउँछ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ होइन अब के हो त म सक्दिनँ तर तेरो न सुन म भन्दै तेरो नाम चाहिँ म हाल्न सक्दिनँ किन तेरो नाम भोलि गएर निस्किएपछि के हुन्छ भोलि त गुटै क्यान्सल हुन्छ होइन मेरो लागि क्यान्सल नगर केही छैन म कुनै एउटा कन्डिसन देखाएर त गुट क्यान्सल गराइदिन्छन् त्यही होइन न पर्दैन मेरो नाम नहाल केही छैन तिमीहरूको गुट चलाऊ लेकिन म तिमीहरूलाई चाहिँ भन्दिनँ लेकिन यो पार्टीको विरोधमा र यो यसको सिलसिलामा चाहिँ म लेकिन अहिले चाहिँ छिन अगर म आज भोलि नै त्यहाँ हुन्थ्यो नि त कसम भनेको प्रेस मिट दिएर भनिदिन्थेँ होला 14 तारिक पछि आउँछु त्यही पनि भनेर छोड्छु বিক্ৰম চেত্ৰী নামৰ এগৰাকী নিবনুৱা যুৱকক ফোনযোগে হোৱা বিজেপিৰ পালি নেতাগৰাকীৰ বাৰ্তালাপৰ ৰেকৰ্ড প্ৰচাৰ হৈ যোৱাত বিজেপিৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিক সৰ্বতে সমালোচনা হোৱা দেখা গৈছে ডুমডুমাৰ বিধায়ক দুৰ্গা ভূমিছৰ লগতে অঞ্চলটোৰ দল সংগঠনবিলাকৰ বিজেপি নেতাৰ এনে নিকৃষ্ট মানসিকতাক তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ শ্লোগান দিয়া আৰু দুৰ্নীতিৰ শূন্য সহনীয়তাৰ কথা কোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এনে নেতাৰ ওপৰত নাকি লগাবনে নে এনেদৰে চলি যাব বিজেপি নেতাৰ ভণ্ডামি কি হৈছিল বাৰু মই ডুমডুমা সমষ্টিৰ গাঁৱৰবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা যিহেতু এই অসম চৰকাৰে তথা ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰা স্বয়ং আঁচনিত মই আবেদন কৰিছিলোঁ আবেদন কৰোঁতে আমাৰ কাকপথাৰ ব্লক কমিটিৰ বিজেপি মণ্ডলৰ সেক্ৰেটাৰী চন্দন অধিকাৰী দেৱে কৈছে যে এই আঁচনি আমি নাপাওঁ বোলে আমি এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত কাৰণ এই আঁচনি বিজেপি চৰকাৰ তথা বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ বাবেহে যোজনা কৰা হৈছে এই আঁচনি সম্পূৰ্ণ বিজেপিৰ আঁচনি বুলি মন্তব্য কৰিছে গতিকে মই যিটো যোৱা 23 তাৰিখে এই আঁচনিত আবেদন কৰিছিলোঁ তেওঁ 23 তাৰিখে ৰাতি মোক ফোন কৰি কিনে স্পষ্টকৈ কৈছে যে তুমি এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত বুলি মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে যাতে সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষতে এই স্বয়ং আঁচনিটো সকলো নাগৰিকে সমান আৰু সম অধিকাৰ ভাৱে লাভ কৰে তাৰ প্ৰতি ৰাইজক সচেতন হ'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা যি পালি নেতা বুলি ক'ব লাগিব আমি বা এনেকুৱা এটা ভ্ৰষ্টাচাৰ নেতা যি নেকি সুবিধাবাদী নেতা নিজৰহে সুবিধা লৈ কিনে কাম কৰে এনেকুৱা নেতাক আমি কোনো পথেই মানি ল'বলৈ বিচৰা নাই ডুমডুমাৰ পৰা ললিত তাঁতী ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimanta Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest. We are unstoppable.